Kumulong Division Committee of IPF ni bagai IPF ni Torthani, Lokthani, Churthani Kumulong Division Committee IPF ni অনেক অবদান রাখে 15 বছর IPF ni coba kerja lai tunggu ke lai bukannya tamna bagai only ADC area na base klayoi IPF di assignment একটা না উদ্দেশ্য bringing high more demand inner line farming Bangladeshi post bed illegal immigrant post bed Hyderabad প্রতিটি কোড ডিমান্ড আছে IPF তে আসাইয়া একটা উদ্দেশ্য আগে ডিওজেস জবাব লাইয়ে ইপ্রাসানি বাগে বাউন্ডারি ফাইন লাঙ্কা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইসলামিক লাঙ্কা সংবিধান ইসলামিক লাঙ্কা পার্লামেন্ট সরকার ভারত সরকার হয় ইপ্রাসানি অস্তিত্বনি বাগে যে এডিসি TTADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council যে রেজাল্ট মানে আবলস বেস ক্লাইস ফুল প্লেজার স্টেট সেপারেট স্টেট ত্রিপুরার সান্নানিভাবে IPF তে আসে 15 বছর IPF তে যে আন্দোলনের ইতিহাস না দৌড় সাইমানো করতে আমরা কথা ক্লাইস হালাইনে থাংলা और तिनी मानजनाय सिने हल बिसिंग साबा IPF ते गजान किसाया किसाला कसा 2020 नि পরে লাই থাকজা 2021, 22, 23, 24 এই 3 বছর কন্টিনিউয়াস সব IPF তে Kumulong Division Committee ni kisaya ka sabayla সংখ্যা কম তিনি প্রায় 4 বছর 4.5 বছর 2019-20 अपरा IPF ini hall program kelajangan tini nehaino Korodos ng atut hai di maya jaga kologia itu bersama jabo 4 বছর 4.5 বছর আবার চিনি সাধারণ বরফনি যেমন সাধারণ আম জনতা আবার চিনি বলিয়া আবার চিনি ত্রিপুরাতে 184 জনানি রাজানি বংশ প্রায় 12.5 লাখ থেকে 13 লাখ বা 14 লাখ ত্রিপুরার আপনি চিনি গোপাল সে হামিয়া যেমন জেনারেল লিডার সঙ্গ যেমন জেনারেল লিডার্স নামো वो लीडर अपना इलेक्शन फाइटर करके विभिन्न इश्यू टू वैसी ने फाइव करके सिर्फ बड़ा कन्फ्यूज दिया खाना दिया बनाए सामना लगे दिया आम जो तो इसलिए आगे IPF ने ত্রিপুরার आंदोलन ने इतिहास आम जो तो इसलिए मुइतमा माने गए ग्राम रैली खाइलायो लोग मले हाथियो जफन सुफायो गामसा किसे जोता किसे काफले किसे कमलाय प्राय 20-30 जन 40 जन যুবক लोग मले हाथियो फायो जफन माइक छाड़ा भाषण देव आपरो सन पेगे लेयो ई को हासानाय फेले क्या एनसी डेभलपमेन्ट दल NC Development Channel
Corona jadi jantung mulai hano tongkang kangkai hano rasa tani awati. Jom bazar sabar kaya ongkari kangkai kangkai borak jema bazar itu mohonai. Oh habai nokha jesuk salu. Asun tibraleni आंदोलन ni lama चालू. अब কোনো দিনের সম্ভবিয়া अब শুধু বরং না অরাই পরাই খাইনি ভাবে এনসি দেবরমা তিব্রালেনি শব্দ তিখাই অঙ্করি ফাই সাব বেঙ্গাই ন্যাশনাল পার্টি নেতারা বেঙ্গাইয়া সিপিআই নেতারা বেঙ্গাইয়া कांग्रेस ने नेतारा बेंगाइया बीजेपी ने नेतारा बेंगाइया साब बेंगाई रीजनल पार्टी ने नेतारा अपना बेंगाई करना आफ्रो रीजनल पार्टी सब जे समय बरक समानी दंगो और हाबाई नौका जेसिक सांस एनसी डेवलपमेंट तिब्रालेन को आसन सालको बैंक ये सुनना लंबा का सुना जो लास्ट मोमेंट पे सब हो गया जब दो मलहा दिवस ने सारे चीज एतरना जखन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अपनी विरुद्धে কোমলগত যখন আন্দোলন পাইও তিব্রালেনি দাবিরতে যখন বড়মুরা হাতায়া 11 দিন লাগাতার যখন আন্দোলন পাইও আ আন্দোলনের বিষয়টি গণনা জবাবে মানিত হবো একজন এনসি ডেভেলপমেন্ট তিব্রালেনি দাবি আমরা এনসি ডেভেলপমেন্ট ধরে থামার ইয়াগুলো ও তিব্রালেনি দাবি যদি তিব্রাসানি ভাবে সঠিকভাবে যদি নামে দঙ্গ কাকায় একজন এনসি ডেভেলপমেন্ট ধরে থামানো লাখো এনসি ডেভেলপমেন্ট আগামী দিনে তিব্রালেনি আন্দোলন মা খাইনাই নিছেন সামানি tabuk samlai ma dong namile dok male hati ho হাজার যুবক না অমহাই ক্যান্ডেল বসুনসা 2018 বিজেপি বাই আইপিপি সরকার ফাইও এই সরকার ফাই মানে 3 মাস কি বেশি কোনো সরকার গঠন করে শপথ নালাই পাইও 3 মাস কি বেশি কোনো ইও ডাইরেক্টর সিদ্ধান্ত রাখা ক্ষমতাও ফাইলে বড় অরাই পরাই থাকানো বড় গোবাং মা চাহিদা আবামাই আঙ্গা বড় উগ্র অঞ্চল হই থাকবাই জানো চিনে উদ্দেশ্য আবইয়া চিনে উদ্দেশ্য তিব্রালেছে ও তিব্রালে ভাবে যোগ মালে হাতিও মোটরস তেন হাজার যুবক দিখাই जों ইয়াংরা ইয়াং খালাবই হারাবই সময় টাকা সময় চালাইতা तिब्रालेनि आंदोलन खायने थां तनिबो जों केबोनो जों बेमानि खारिया जों तिब्रालेनि आंदोलन या गरि खारगला जों तिब्रालेनि आंदोलन उक्लंग तोरै नम जों नबा सुबि दमला ओस माइनो से आं फैला बखल बखावा थोक सके ना फै बरमरा हातायो 11 दिन आंदोलन खालायफ्रा वादoi दाबु खायजराबो जुलाई मास वादoi पेन bahwa mai itu botol tui thaisan nang lai kono bormora hatai boi lai 11 din ইউএসএসটি পরে আইপিএফটি আন্দোলন হয় আমাকে কত সামান্য কি এই আসল খাই খাই সারা ভারতবর্ষের বড় পদত সাইমাকা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারাকে অস্তিত্ব নিভাবে ত্রিপুরালে সামনে ऑल इंडिया ने बड़ो साइमन का प्लेटफॉर्म तो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यूज के कि जो 2023 विधानसभा इलेक्शन या वैसे सारे सीधे परमा बहाइनो लम्बा चौधरी या का लाइफालाई का जुद्ध जेमन ऑस्ट्रेलिया का लाइफालाई मने हाई फाई जाने जा साथ में सरेंडर लाइने से
लास्ट मोमेंट में जरावत सारे की डेवलप ठीक में तमा जरावत सुनो जे साइड ला माने ऑफ में जे कोनो भाबे हो 4-5 जन नेता तमाने बिसिङा तेउ जरा कोबे मा थांसिनाय ने आ हर्षा इसले धरिबो मा सुरिका देश में विधानसभा इलेक्शन भाबे फाइनल डिसीजन आने सकांगो हर्षा इसले धरिबो या परे अपुर सुरि मानि दमो नंतालो फाइनली दिखानिबो सिस्टम या परे फुं 10 টাওয়ানো 10টা নিমেতে 3টা পর্যন্ত ছবি দেখা ফাইনাল ডিসিশন আ হর্ষা আনে ফুল খায়ে ভয়েস মেসেজ নহর হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট খাইও ফেসবুক পোস্ট খাইও ও বরনামা দেখাই জাগাওনা পাই পেদি ও বরনামা দেখাই নাম নেতা নখরেদি ও বরনা হাইকে খাইদি আইপেতে নেতা আসক হুমকি দমকি সংকি পুরা लीडर अपने ऊपर जेबाबे मेंटली प्रेशर थाका अबहाय जदि खायमानि गरै काकाय आं ग्यारेंटी होई साराबो आईपीएल जदिओ दिने एडिसिओ जदि आईपीएल याबो जदि 2021 जदि क्षमता पाइजाल काकाय तो दिने एडिसिनि 125th अमेंडमेंट बिल नसो 12 বছর হইতে রমই সপ্লাই দিবই দিনে एडिसिओ जों लागू खालाय दलिमान खाम itu दुर्भाग्य अब শুধু आईपीएल दिने खोतिया शुक्ला जन्मवाती साइज खोतिया समग्र श्री त्रिपुरासानि जेसो स्टेप बाय स्टेप आगोगै थांमानि गथांगै सिरि कान्थाय जाका ते बाहाय सागाव कायथांसैबो अबने सिनि जतन सिनि सिनि कपाल हांगिया सिनि दफानि बीजेपी बाय आईपीएल के अलायंस में सरकार आसुगै रियान 30,000 शरणार्थी त्रिपुरानि त्रिपुरासानि भोटार राज्य माने आबो आईपीएल बोल माने सरकार तो मुख्यमंत्री बतेविसे त्रिपुरा सीपीएम क्षमता किबिल থেকে 30 পর্যন্ত এক পরিবর্তন কোন নারী মায়া কামু কাঞ্চন কোনে বিয়া মিজোরাম দেখাই হতা है सारे जी देवबर्मा विप्लव कुमार देव कैबिनेट अध्यक्ष प्राक्तन उपमुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दृष्टिकर्ता एनसी देवबर्मा विप्लव कुमार देव आईपीएल कैबिनेट मिनिस्टर তিনি অর্থাৎ कैबिनेट সিদ্ধান্ত না থাকা সাজেশন দেকা गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लांगे अपने प्रस्ताव रहोगा त्रिपुरा वालों नाम है नाम से 125th अमेंडमेंट बिल पीटीसी ओसितो त्रिपुरा ट्राइबल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल ओसितो कैबिनेट पास लगा त्रिपुरा इतिहास भारत भाई যখন ত্রিপুরা বাজার মানে রাজ করিবার গণতন্ত্র পাইথ মানে ইয়া করলো আরে রাজতন্ত্র পাইথ মানে ইয়া গেল গণতন্ত্র যখন হাপাইত্র ত্রিপুরা ভারত ভাই বাজার মানে আমনে করে শ্রী ত্রিপুরানি ক্যাবিনেট অমহাই কোন পাওয়ার সিদ্ধান্ত নামানি করে তো তাবুক পর্যন্ত একমাত্র আইপিএল টিমের বিজেপি নি ক্যাবিনেট মিনিস্টার ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত রাখা টিটিএডিসি অব ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল অবস্থিত হবে एडीसी माने अब त्रिपुरा में कोनो कैबिनेट सिद्धांत या त्रिपुरा में कोनो नेता मंत्री नि सरकार आत्मई दंगाय रनि बरि कोनो सिद्धांत करे बरि कोनो सपोर्ट करे एकमात्र यूजेएस ने आंदोलन कतर पाए तिने भारत सरकार या फरे रिजर्व माने से टीटी एडीसी अपने परे कैबिनेट कोनो सिद्धांत नया अबनो तिने टीटी एडीसी अब प्रेसिडेंट अनुष्ठित 30 से 50 टा अनुष्ठित चौथा दफ्तर 42 टा अनुष्ठित अब अपग्रेडेशन अनुष्ठित हुने कैबिनेट पास भएर माने अब आईपीएल के बोर्ड भाषा चलायो अब एयरपोर्ट पर आगे ना दाबी खाइजा महाराजा बेरिंग किसी माने को कोनो माथे पर नहीं आगे दाबी खाइजा जगह पर के आगे लागू आगे वाले ताने इंप्लीमेंट खाई लिया ताने बगे खाई लिया मानिक सरकार मुख्यमंत्री तमने चलाबो राज परिवार की जगह आस्तबल मैदान से स्वामी विवेकानंद रे बोलो
শ্রমিক সেকেই ছিলাম যাবো তারপরেও সৌতা মহনায় আবার আগে ফ্লাইটার দাবি आईपीएल में बीजेपी सरकार भाई महाराजा तेरे विकास किसी माने करी तुम यार वोट न थे पाने मोदी आसुरी माने अब वो आईपीएल ने बोल तो सामने बगे खाई क्या संग बड़ो जगह सब पे क्या सामने चीनी बगे खाई तो बड़ो लोग ताबो सारा टिप्पणी बड़ो कामी ताबो साइमन सुनाई प्रोविजन जब ताक को जरा नाची भी तो केवल डायरेक्ट से क्लिक खाईला কেউ বেতর্ক বিতর্ক থাকলা কেবল যে ওভারটেক পাইয়ে হামিয়া সবাই সব মানে ময়দান না করার থাকলা প্রয়োজন তিনি দফানি বড় যদি আগামী দিন 5 বছর তাও 4 বছর কমপ্লিট তাই 5 বছর না খায় আইতে দিতে 5 বছর নিবাগিল তো অবজার্ভ খাইতো না না খায় 10 বছর কইছিল অবজার্ভ খাইতো না কিন্তু যদি দফানি থানিব যদি ছয় তীব্রালে আলাদা রাজ্য দুই রকমই আকার आईपीएल ते लोग लगा तो कोई तो अगला का करते हैं तना गवर्नमेंट अभी है तना कब बीमारी बाबे से सरकार से पदत राशि हुई तो इधर धरना है आठरा ऋषि में 21 मात्र 3 वर्ष से 3 वर्ष आईपीएल के तो लोग आठरा ऋषि में 21 आधार सिटी 21 ও কসামাদা 2 বছর করোনা ভাইরাস লকডাউন খরচবে খরচ নমি নকলাই মারাইয়া এই 3 বছরের বেশি মাত্র আইপিএল তে 1 বছর তে সামন কামানি সুযোগ মানো এই 1 বছরের বেশি না আইপিএল তে অনেক অ্যাচিভমেন্ট দাও 18টা ডিগ্রি কলেজ অফ কমপ্রবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাকরি সামলাম था আইপিএল তে বিজেপি সরকার বর্ণরা হাতাইনি बुमुंगना हाथाय गदर बुमुंग साव फारका गंडा सराय बुमुंगना गंडा दिशा बुमुंग साव फारका आथरमाय बुमुंग साव को करबे फारका तीन गबां ना तो महाराजानि 184 জন রাজানি বংশজ অথচ একজন রাজানি না আসাইমানি সাপ না থিমানি সাপ রাজ্য সরকারি সাচ্চাপনা ছুটি ঘোষণা করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুনি তঙ্গু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তঙ্গ স্বামী বিবেকানন্দের তঙ্গ চন্দ্রনাথ শ্রদ্ধালু ভারতবর্ষের বেশি দিনে বড় অনেক অবদান তঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক অবদান তঙ্গ কিন্তু তিনি রাজবংশে 184 জন রাজানি বংশের ইতিহাস তো তঙ্গ 184 জন রাজানি বংশ সরল খাদি হিয়া একজন রাজানি বংশ সরল খাই পেশা সরকার নেই স্মৃতি এই সরকার রাজ পরিবারের সম্মান দিব রাজ পরিবারের সাথে প্রশাসনের সম্মান দিব আপনাদের সম্মান সাথে সুখী ঘোষণা করাই ইমানে সম্মান সাথে সুখী ঘোষণা করাই সব করাই क्या आईपीएल के बीजेपी सरकार है अब वो संबोल कराई क्या चीनी बोलता हो चीनी बोल करके बीजेपी में आईपीएल के इलेक्शन में बोल তীব্রালে বিভাগে আন্দোলন খাইয়ে আইপিএল তে বিজেপি বা ইলেকশন মানে ভুল এমন কি আইপিএল তে নেতা রত্ন পারাবকাল ধরে অন্থানেও পর্যন্ত ঠিক করে রেখা বড় বিজেপি বা এলায়েন্স তাবুকে সামনে ঠিক করে না जोंकि हर रमोय जाया निया खाय ग्राम रैली खाये दिल्ली में थांगाये रोड ब्लॉक खाये तीव्राले में आंदोलन तुये बड़ नई थानिबा थांगे रीजनल माइंडे बरक्स नामाने आबादे सिनि पुन आबादे सिनि पाबो खाना ताऊ रीजनल मानसिकता बाई थांबायते बड़ रमि सिनि बड़ रमि para amte থামিয়ে দিই জাতীয়বাদী মানসিকতা বাইথা পাইতেছেন বড় রঙে জ্ঞান দিগো সবাইকে নির্বাচন থেকে সবার টিকেট না লাগানো সবার ক্ষমতা আছে দুই করোড়পতি মালিক না কম্পিটিশন
बिजनेस खालामो कन्भार्ट खालामनाय जोंनो जे सावो बरं इस्यु इलेक्शन सिगांनो दंमोन क्षमतायाव थांगोन क्षमतायाव आसुगोन एनसि देबना दिब्लाले रेकॉर्ड सालिया मेबर कुमार जमातिया दिब्लाले रेकॉर्ड सालिया आईपीएल एमएलए दिब्लाले रेकॉर्ड सालिया टिकरी रुइने आईपीएल दिनो लोक फुनुगै रां गरिखा इलेक्शन टिकेट गरिखा पद गरिखा पदरे कोटलाई आईपीएल दिनो ध्वंस खाने लगे चेष्टा नाका सामने लाबोखा सामने लाबोखा जों बतामो 5 বছর जों दुर्बलखा आगामी 5 বছরের बागै जों थैगो चिनि बरकनि साथे दिब्लाले आन्दोलन जों खालामि थांनाय 1 लाख बरक कमैगो दिब्लाले आन्दोलन खालामनाय 1000 बरक कमैगो दिब्लाले आन्दोलन खालामनाय 10 जन बरक कमैगो दिब्लाले आन्दोलन खालामनाय 1 जन बरक कमैगो दिब्लाले आन्दोलन खालामनाय आगामी दिनाव 23 আগস্ট আগরতলা সারা ত্রিপুরালি আইপিএল যারা ত্রিপুরালি আন্দোলন যারা সামিল হচ্ছে ত্রিপুরালি দাবিনা যারা সামদান নাই ত্রিপুরালি চাওয়া যারা সহযোগিতা নাই আমরা সব থেকে বস গানে 23 আগস্টে তাকলাইনে 23 আগস্ট 2025 আগরতলা ওয়াসর ফাইনালি থাঙ্গিতা বতা করতে করছ जों 10 জন মিলে খাইনাই 100 জন মিলে খাইনাই 1000 মিলে খাইনাই 5000 মিলে খাইনাই 1 লাখ মিলে जों খাইনাই চিনি নাহার মংখা ত্রিপুরালে যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ের সাথ আইপিএল আন্দোলন খাইনা ত্রিপুরালে আওয়াজ করতে চাই থানায় অবশ্যই মিলে ক্ষমতা ভাই স্টেপ বাই স্টেপ সামনে আপনি ভাবে এই আশা কখলক শাখা যতক্ষণ বেলায় কেনা হামবাই তিনি ওয়ালরত্ন आणि पर्सनली होय ते आईपीएल तिने परिवार होय नने धाने अमन कबक नाही जों ताबो आईपीएल तिने खरबसा सिनि एमएलए बोनो मंत्री संगारी बाक्सा साउदा मानाय आ खरबसा संगारी बैता मफायनाय निसो मैच काति कम सबायनो दुनियानो अनेक किसु खालायनो मैच काति कम सबायनो दुनियानो अनेक किसु खालायनो आगामी 23 আগস্ট और सौंदर्य एमएलए सौंदर्य मंत्री भाइना আগরতলা लाख लाख रक्ति भाइले ত্রিপুরালে समर्थन गर्छ আগরতলা समायना समायना त्रिपुराले अवस्था तेविसा एनसी डेभलपमेन्ट पिनि इमाम बकथां तंग्र साइकल माने आं खरबसा एनसी डेभलपमेन्ट त्रिपुराले साननाय थैथांखना नरकता वानारि लाखो एनसी डेभलपमेन्ट आचाय फैनाय त्रिपुराले नांगौ फैनाय सांगरि खावै माते मयदानाव अखरै मा फैनाय नरक सुदु उ फ्लेगनि सिम्बल उ कालारनि सिमे कर्मबाय गोखा ते दाबरनि सिम्बलनि सिमे नरक रमै दं देहिनिसो अबना दा सकमर तिनि বিশ্বাস नरक जतन भुक्तभोगी बइहाय बैले सरकार तो क्षमता दंग पद्रिर पर बरफनि चाहिदा न पद्रिर पर बेनिफिसियारि बागै बोखामो साननानै लामा दंमोन तारपरे फन जों नावनि थानायाव मन खबकनाय चिनि नाहारमो ओ बेनिफिसियारि जों आगे बैसाव सरकारनि सुजुग सुबिदा ना हाबागै आइपीएल खालायनानै जों सीपीएम चैलेंज होय सीपीएम न 2018 सकमरै रहकाबो सीपीएम नि नेता आछौ निनि बसाना आरो आइपीएल नि मिसलाता रहदे चाकरी मानानै दुगो होय दंखा ओ सरायगा तिनि कुफानो पाल्टा जवाब होय मात्र मात्र अखरे थायो जों चाकरी खायनाया जों दफानि गलनो संसद टिप्राले माने याबला जों सिनि बरलगने चाकरी होनाय सोंनाय होइनाय सीपीएम नि नेता रखना आपुनि जवाब होय जों मात्र अखरे थायमानि आ कबरना जों करे दिन पखानि पखि बस काने 30 तारिखआव दिल्लीआव जों थांनानै नायदोंमोन जोंनि पार्टीनि कयेकजन लिडार ते होम मिनिस्टार बायबो जों मालायनानै जोंनि टिप्राले दाबिनि मेमोरेन्डाम फैयो जों ते रिमाइन्डार खालामनायनि बागै
जों सालायजा त्याबनि बागै 23 आगस्ट अपनो जों लुगैनो नरक जतले थानिमोन जों कबकनाय पाब्लिक केबनि पाइजाय पाब्लिक ने केबो कासमिनारनि गया गणतन्त्रनि सिस्टेम नों जुदि सामन का हमखाय पाब्लिक नि लगे थांनाय आं जुदि सामन का हमखाय माने लगे पाब्लिक आनि लगे फायनाय पाब्लिक ने केबो खावैनारनि गया पाब्लिक ने केबो बायनो बाया जेसखनो महापुरुषनो तिब्राने हावा खायै तिब्रासानि बागै राजनीतिक खायनानि बागै वानसबि फायदि किन्तु तिब्रासार साधारण पब्लिक केबनि पाइजाय अप एंड डाउन दंलाय अपनी बागै चिनि नाहरमन चिनि समाय अपनो जों तेविसिया जों जत आमसानि लोकरनि थानिबो जों पुसबरि मानानि बागै जों बसकांगा सामन सालायनाय तेगिसिया काकाय मियाफ्रो चिनि सरकारनि अंगै दरति आबा जन भागीदारी अभियान अब तब स्कीम लॉन्च संख्या 30 तारिख जरा अपने सर्वे चले जाओ जाने जा आम साइने पंचायत प्रतिनिधि रौथा काकाय साबनि तम बदै असुविधा तम बदै तमाय सर्वे खाने फाइ नरक जत सहयोगिता दे सरकारनि सुजुग सुविधा नानानि बागै कोनो मिसिल मिटिं हिमनानि नांगिया सरकारनि पाका न मानानि बागै मिसिल हिमना नांगिया सरकारनि रेशन का सेपरेशन रेशन कार्ड मानानि बागै मिसिल मिटिं हिमनानि नांगिया आ पड़ा मानानि बागै मिसिल मिटिं हिमनानि नांगिया वा गोसा मानानि बागै मिसिल मिटिं हिमनानि नांगिया सरकारनि सुजुग सुविधा नव आसुबि दंनि नगे प्रत्येकटा नवनो थाङै द्वारा लाङै सरकार फोसावनाय अब भारत सरकारले जेकुनो स्किम बनाउँथो त्रिपुरा सरकारले जेकुनो स्किम बनाउँथो अब प्रत्येकटा बरफनि मानानि अब रायतो अब मानाय आम मानानि थांतानिबो केवल नेतान मासखाने मिडलम्यान सँगै राजचारनानि नांगिया ताको तेको अपनी बागै नरक जतल सहयोगिता रे नै अनि विशेष कचरेन अनि कोकना आमरण क्लब से जतना काम करन दंबाले केबो भाई पारावत हंगै केबो भाई कोकता बंगाते जो कहिले नेक्रे तमै प्रयोजन कैसे माइ पिलुइ चाहिँ जों शान्ति भाबे जाने जानो खुङो तंनाय केबो न थांगै नरकनि पार्टी अमाय खलाइनिया नरनि नेता अमाय खलाइनिया नरनि दल अमाय खलाइनिया केबो भाई कुनो तू शब्द खाने प्रयोजन करे जरा फाइका करते पब्लिक ने अपनी जवाब छान्नाय कोनो नेता सिनी अरु मंच वातुका कोनो नेता ने थानियो जुन जवाब छान्या पब्लिक ने एक समय आइपे तिनी थानि जे जवाब छान्का और जवाब न तेविसिया पब्लिक ने तेविसिया आदर्श नेता ने थानियो अपनी प्रश्न अपनी जवाब छान्नाय थानै बताउनु अपनी बागै नरक पारावाव थांगै पुग्रा पाइ थामाने यागुलो के बुबाई कोनो लामाबो तर्क बितर्क गाउनानि ककरै पारावाव थांगैको कक गाउनानि ककरै जों जतना कहिले ने क्राइ तलायना अमसुना आंगन थाने कबबै नानि ककना आंगन थाका जतना हमबाय आइपीएलटी आइलोथो एनसी देबरमा सिनि सारेसी देबरमानि इमा सारा तिब्रा तेविसा हर हाय तिब्रालेनि हर बचाथौ तिब्रालेन दाके दाके खायै सिनि दावखाने बरर तिफ्लाय मानथ हमबाय